Sakto, kakarating lang ni Mami Kuana. ¿Qué tal estás? Mami Kuana, oh. May bag pa siya, oh. Tiene mucho dinero, okay? Marami pa rin bunga, oh, hanggang ngayon. Tapos nakapagbenta pa sila. Tandas na to, may to negosyo. So, marami tayong pag-usapan about Mami Kuana. Kasi binili nung Sabado, tapos binenta rin na Sabado, naubos. Sakin natin, no, na nakatrabaho daw dati yung mga Pinoy. Anong pangalan mo? What's your name? Pare, kumusta? Mabuti. Mabuti. Tatrabahan kang Pilipino, Andes, no? Si. Kaya empresa? Ikaw sa... Ikaw sa... Ikaw sa dati pala siya. Yang saya Michael. Michael. Oh, shoutout kay Michael sa nakasama na sa trabaho nito sa Ikaw sa dati. Mga kalus, pumunta tayo dito ulit. Bumisita tayo kay Mami Kuana. Di natin nakasama si Miguel kasi nga... may sakit yung kapalitan niya kaya nag-straight siya sa work kaya nasa trabaho pa siya kasi dapat bukas pa tayo pupunta kaso napag-isip-isip ko ngayon na kasi para naman na makapag dagdag na ulit si Mami Kuana. Alam niyo naman 'di ba yung nakaraan na nagano tayo ng negosyo and ano na rin kasi baka this week medyo ano na rin busy sa trabaho kasi nag-resign na yung amo ko kaya pinapatapos na yung sa trabaho sa warehouse. Buti sakto, kakarating lang ni Mami Kuana. Hola, ¿qué tal estás? Yan, si Mami Kuana. Yan, kakarating lang. Sí. Mami, donde tu ha ido? La iglesia. So kakagaling lang sa iglesia. Sí. ¿Cómo estás? Estoy bien. Yan, may lente siya si Mami Kuana. Oh, Sí. may bag pa siya, oh. Tiene mucho dinero aquí. Sí, mucho dinero. Así mucho. ¿Cómo estás, familia? Familia está bien. Okay. ¿Y plantación? Plantación, muy bien. Yo he comido, yo he vendido. Oh, Sí. la verdad? Sí, mucho. Ba? Marami daw nakain. At ano rin, oh. Marami pa rin bunga, oh, hanggang ngayon. Tapos nakapagbenta pa sila. ¿Quién alguien comprar aquí? Sinong bumibili? Muchas personas. Hasta esta chica ya ha comprado hoy. Hiyo. Compra también. Sí. Yan, at least, di ba, hindi lang negosyo, tapos yung binigay nating ano sa kanya, yung talong, napapakinabangan din. Di ba, kinakain nila and nabibenta ni Mami Kuana. So, Mami Kuana, vamos descansar, pahinga muna tayong konti, tapos vamos a hablar mucho sobre de negosyo. Okay, Mami. El negocio está bien. Napapunta na tayo ngayon kasi excited na tayo. Di na natin mahintay yung bukas. Ito, papakita natin yung isa sa mga tinitinda ni Mami kasi paunti-unti naubos naman before lunch. Kaya ito na lang yung natira ngayon. So pasok tayo dito sa loob nila para ipakita sa inyo mga kaluts. Yeah, Mami. ¿Dónde está tu negosyo de Uzay? Yan. So ito ang dami, oh. Uzay, oh, ang dami, oh. Antes mucho aquí, no? Sí. Yung Uzay, mga kaluts. Yan. Pakita natin konti dito kasi medyo madilim. Ito yung Uzay na tinitindihan ni Mami. 100 ito. So, 10 pesos. Yeah. Tapos, meron dito, 5 pesos itong silaki ng ice candy. Yan. 50. Yan, so at least 'di ba nakapag-start na siya. Yun yung good thing sa kay Mami Kuana. Ito, yung kanyang sekretarya, si Deborah. Tuwang-tuwa si Deborah eh. So ito mga kalis, marami tayong itatopic for today. So marami tayong pag-usapan about Mami Kuana kasi 'di ba nakaraan ay yung nagkasakit, ngayon negosyo. Ngayon, kumustahin natin kung ano nang nangyari kasi naumpisahan na niya. Mami, ito empezado negosyo, no? Sí. Acaba una semana o 2 semanas? 2 semanas, ¿no? Mira fecha. Sí, 2 semanas. Desde día, Sí, 2 día semanas. 4 Sí. de agosto. So, kakaumpisa lang halos 2 weeks pa lang mga kaluts. ¿Qué to ahora to vender, Mami? Ahora, José. Yan, Jose yung pinakita ko kanina. ¿Qué más? Comida. Comida de... Ulamaya. Oh, Arico. de Con huevo. pan con arico. Con huevo, con spaghetti. Sí. So ayan, pamilyar kayo dyan. Pan con spaghetti, arico.
Tapos Huevo. huevos, yung itlog nga na palaman, no? Se pone dentro. Sí, se pone. Ah, si se- alguien quiere huevo, tú pones si quieres espagueti, Mhm. si quiere. Ah, so may option. Sí, depende. Se pasa bien? Mortadela. Se vender sí, bien? Sí, sí. Ah, so nabibenta ng maayos. So, cuando tú empiezas como a las 8, a las 11 terminado, así? Antes. Antes. Ah, solo A rápido veces así. antes de las 8. Porque, Hoy he terminado Ujú. a las 12. oo, ito, may listahan sila dito mga kalis. Yung kagandaan sa kanila din na ito ay sila talaga naglista. Ito, mismo lista ay Deborah, ay Mami Juana. Todo, compra, yan, yung, ito, nandito lahat, oh, yung, Así, hay dinero dentro. okay. sorry. May pera pala sa... Yan, kumikitang kabuhayan mga kaluts. Sorry, pardon. No, deka. So, lahat mga kaluts, dire-record nila. And then, yung mga nakarang pala na pag-usapan namin, sabi ko, kung nagkataon dati nung unang bigay na kapital na medyo may nagastos ka para sa gamot, nailista daw lahat dito. So, hindi ko na iano pa para sa inyo na ipakita. Pero lahat ng transaction, bumili, benta, nandito lahat. So, si Deborah ang namamahala. Todo, Deborah. Aquí. So, yan. Tapos, tu vendido también de pescado, Mau, no? Yung Pescado, fish. Sí, un día. Sí, Sábado. sábado. Sí, yo he cogido y ya terminado. ¿Cómo cuánto kilos este pescado, Mau? Ahumado. Sí. Yo he comprado de 25,000. Todo el canguro así. Ah, so isang ganito pala siya. Teka, kukunin natin. So ito mga kalis, ito pala yung binili ni Mami Juana. Ganito. Isang ganito. Uno aquí. Uno así. Así. Ito. Lleno, no? Lleno, así. So yan, punong-puno to. Tapos binili ng Sabado. Tapos binenta rin ng Sabado. Naubos. Este mismo po dia. Ya terminan. Así rápido. Sí. ¿Cómo? So, ¿quién compro? Sinong bumili, Mami? Alguien, una mujer así. Mujer aquí, vecinas. No, de mercado. De mercado. So, may namakyaw. He cogido todo. So parang pakyaw. So, está bien así, ¿no? Sí. La próxima, cuando tú coger aquí, hay que aumentar más. ¿Ok? Aumentar más de... De pescado. Sí. So, yan. So, good news. So, talagang, success yung natin, yung naisip natin. Mami, tú haces este negocio o no? Dime. También tú has dicho antes, es tu primera vez. Sí, primera vez que yo he vendido cosas. No sé nada de negocio. Sí, Pero yan. So, first time estoy niya feliz magnegosyo. con esto. Kaya rin sa kanya, opportunity din. Lesson din, paano yung makiano rin sa mga tao, paano yung, alam niyo na yung sales. Pasensya, tu necesidad hablar bien, tranquilo con gentes, por eso, para entrar más clientes así. Sí, por Entienda, parece así. Sí. So yan, si Deborah. Kinukumusta ko rin naman si Deborah kung about sa negosyo ni Mami. Meron pala sang suggestion si Deborah, yung mesa, no? Mesa para... Queremos. Oo, kasi yung panglatag ba? Kasi para nakikita ng mga namimili. Siguro marami na kayo nakikita ng mga Afrikano na tabla. So siguro either tú tienes alguien con cert carpintero. Ayan, pwedeng pagpagawa. Tapos mura lang kasi yung tabla rito. Como 4 o 5 así, ¿no? Sí. Es parece yo he visto. No, así de carretilla. Okay. So yan, okay naman yung mga binibenta ni Mami Juana, ariko, pan, ozay, Huevo. pescado, mau, huevos, eggs, ano pa? Todo está, no? Sí. todo Okay. Sa ngayon yun na muna. Pero ngayon, siyempre, kaya tayo nandito para madagdagan pa yung kanyang mapuhunan. Kaya nandito tayo kasi may isang anonymous sponsor tayo na nagmagandang loob. Kinontak tayo para dagdagan kasi nakita naman yung determinado na magnegosyo si Mami Juana. Pero bago yun mga kalus, gumustahin muna natin kasi ito napaka-importante about sa kanyang health. Mami, pero tu sentir bien ahora en tu cuerpo. Poco a poco. Sí, pero Deborah está aquí. Tú Sí. puedes enseñar un poco después. Así. Ya, no. Inaalalayan naman ni Deborah, ayuda mucho Deborah, ¿no? Ujú. También,
nakikita ka naman din kaya, no, Deborah, ay willing naman siyang tulungan ang kanyang nanay kasi alam niyo naman natin, di ba? So, también de medicamento. Sí. ¿Cuánto te compra el medicamento este? 20,000. De para presión, solo para presión. No, yo pensé que el dinero que se había quitado. No. So sinasabi pala nila. No, esta. Sinasabi nila yung alam niyo na yung kanina na-explain ko na nakuha, it's transparent sila about sa nagastos kasi it's acceptable naman. Yo dicho está bien porque usa en enferma de mami cuando eso no pasa nada. Okay, ahora yo quiero preguntar los sartán, ¿no? Y otro también. Y otro también. Dos. Oh. Hay otro también ahí. Okay. Pero tú tienes medicamento, tú tomas Sí, para presión. Sí. Okay. Pero no todos los días. ¿Por qué? yo- Sí. Antes ve al médico. Sí. Por eso. Casi Para toda tomar medicamento la tienen que mediante la función. Sí, importante también. So mga kalos, eto na yung sagot sa nila parang nagdadalawang isip pa sa pag-inom about doon. Kasi hindi nila alam kung mataas o mababa yung presyon. Eto na, kasi may nag-sponsor na kay Mami Kuana about sa sa pang-presyon. Alguien quiere dar para ti de máquina. La próxima yo vengo aquí, yo va a traer Okay? Okay, bali dadali natin yung kasi may nag-sponsor na about doon sa kanya pang BP niya. So pinagpipilian na lang ngayon kung alin yung mas maganda. And then creo la próxima mes yo va a comprar un mes para ti de los sartan, okay? De un mes. Ayan, ako nang bibili ng gamot ni Mami Kuana ng pampababa ng presyon. So ayan, anything else hay cosa más para como negosyo, con vida? Sí. Okay. Quiero comprar también bolso para vender, bolso de mujeres. ¿Tú puedes cargar No, No, son yo. pesos. Demora. No son así. Okay. Vender de qué? ¿Qué vender? Para poner cosas. Así, bolso de mujeres que De grande, ¿no? de pequeño y de grande. So yan, okay mami, relax ka lang. Un poco. Yan, paunti-unti mga kaluts ay natin yan. Kaya kahit siguro yung iba maraming natutuwa about sa pagtulong natin na may kay Mami Kuana. Yung iba naman, may iba na kahit tulong yung para sa atin, yung iba parang iba yung sa kanila. May mga nagsasabing ganito, ganyan. Pero I don't care about that kasi ang sa akin naman ay lahat ng makakabuti at makakatulong kay Mami Kuana, gagawin ko yon. So ipagpapatuloy ko hanggat nandito ako sa EG, tutulungan ko si Mami Kuana kasi naging mabait siya bilang kasama sa trabaho and then bilang nanay. Okay? So ngayon, wag na natin pagtagalin, may iabot tayo sa kanya kay Mami Kuana kasi may sponsor nga na nagbigay para dagdagan yung kanyang panimulang negosyo. Mami, hay alguien sponsor aquí ha dado para aumentar su capital. Ito. So yan, may nagbigay pandagdag ulit kay Mami Kuana. Ayan. Para Mami Kuana, ako na magbasa kasi medyo para ayudar tu negosyo. Así. De anonymous sponsor. Yes. Yeah. Sí, anonymous. Hay que contar, Mami, por favor. Yan, bali nagpadala po siya ng 8,771 pesos sa pera natin. Sa francs ay 80,000 francos o sepa. Mami, tú puedes abrir para verificar, por favor. Yeah. So yan, lapit natin konti yung camera kasi yung yan. Yan. 1, 2 1 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Yan. So ito na po yung inyong pinapaabot kay Mami Kuana. Hoping na magtuloy-tuloy po yung magandang nasimulan na nilang pagtayo ng negosyo. Siyempre kaagapa yung Kalutong Pinoy and then yung mga sponsors natin. Gracias por todo sponsor de Mami Kuana. Empeza en Perma hasta el negocio ahora. Mucho bendiciones tu familia. Yan, maraming salamat sa inyo mga kalusaw. Ako na ang unang nagpapasalamat. Inunahan ko na si Mami Kuana. So Mami Kuana, mensaje para todos de sponsors. Okay. Doy gracias a Dios porque Dios sí que ha tocado el corazón de ustedes en lo que me ayude desde que yo he comenzado de enfermar hasta hoy en día para negocio. Doy gracias a Dios por todo lo que me ha hecho. Gracias a todos los filipinos y a mis sponsores. Yes. So, okay, Deborah. Gracias. Gidapan Mami Kuana con negosyo siyempre ha. Yan mga kaluts, maraming salamat po sa inyo ulit. And then, yun nga, saan po ba gagamitin ang pera na to? Ito po ay idadagdag sa kanyang negosyo. Dadagdagan niya yung pescado umaw niya. Mami, hay que coger mucho, ha? Hindi ba? Porque se pasa bien yung mabenta kasi yun. And then, yung ibang negosyo niya, yan, yan, pagdasal natin. And sana mas madagdagan pa yung kanyang paninda. And then, magtuloy-tuloy yung mga kliyente o yung mga customers na bumili-bili kay Mami Kuana. So, Mami Kuana, felicitaciones. Gracias. Gracias. Deborah. Okay. Yan, so, Gracias. natatawa siya. No? Ay, kaya Mami, ha? Kung negosyo. No? Yan pa siya, no? Idar, Mami, ha? Okay. So, yan, mga kalus, salamat po sa inyong lahat. And, yan, napakasaya natin for today kay Mami Kuana. Good news. Nakalista sa kanyang reseta. Ito, pero mamagic muna ako. No pwede, pero por favor. Naisip ko na lang pagtitinda sa bahay. Ano man ang mangyari, malapit lang siya sa bahay. At kung maglalako, wala siyang katulong. Maliit pa yung mga pumahirap din. Inabutan ng ulan. Ganda mga tanong mo, Kaluts. Pinag-aralan for the long run. Masaya tayo. Pakita natin kasi medyo mahaba yung vlog natin ngayon. Marami tayong itatanong kay Mami Kuana. Na-receive na po lahat ni Mami Kuana, materials at yung kanimulang capital para sa kanyang i-open na negosyo. Maraming salamat. Abangan nyo po sa YouTube yung full video and magandang balita. Ang daming bunga ng kanyang talong. May hirap man at may pagsubok, hindi mawawala ang ating ngiti. Sa bawat pagkain, bawat lakbay natin, pagmamahal